عزول سالو سالو كاتب Ça va être un live. Je sais que à chaque fois نقول ça va être un live. كل مرة نقول ça va être un live rapide ما على باليش علاش راهو on dirait مضبب ولا ما على باليش on voit pas bien. Mais en tout cas على بالي كل مرة نقول ça va être un live قصير et un live rapide et après ça dure longtemps. Mais اليوم راني رايحة salut. اليوم راني رايحة la manif تاع الconsulat donc ça sera vraiment un live rapide. Oups. Le sujet, ça va être un sujet rapide. Salut Tania. Bonjour. Salut Sally. Comment ça va? Bravo Sally pour votre initiative à bouger. Et ce que vous faites, c'est hyper important. Et c'est d'autant plus important quand ça vient de jeunes et que c'est des jeunes qui s'impliquent. Fayrouz, comment ça va? Tiert fi hissar. Fayrouz a تكتب متيرت. Tiert, ils ont beaucoup souffert. La semaine dernière et la semaine d'avant, ils ont beaucoup souffert ودروك مازالوا يسوفروا. وين كاين بزاف الولايات تاع الوطن الناس راهي تخرج وتمشي وما كان حتى مشكل مع الشرطه. البارح تيارت رفدوهم وما خلاوهمش يجتمعوا وما خلاوهمش يمشوا وضربوهم وكان اللي داروا له تازير كان اللي داروا له تريسينتي كان اللي عطاوه 7 كان اللي عطاوه ركله. Donc c'est ça, il faut soutenir الحراك à l'intérieur du pays mais c'est pas ça mon sujet. هذا علاش راني رايحه نهضر. طيب donc je voulais aujourd'hui parler d'un truc très important parce que je suis rani masdouma, je suis sous le choc, je suis déçue et je ne comprends pas. Badreddine, oui, si tu veux participer, mais c'est un live juste 10 minutes, je vais le faire pendant 10 minutes et après je vais à la manif, je suis déjà en retard. Je voulais juste dire un truc. مليون ونص مليون شهيد 1,500,000 martyrs. 500 martyrs في 88 plus 15,000 arrestations. Un nombre incalculable تاع les arrestations. دونك ما على باليش شحال الاف تاع الاعتقالات ملي بدا هذا الحراك ولا هذه الثوره. 1,5 مليون شهيد. 500 شهيد في 88. على واش كاع هاد الموتى؟ على واش كاع هاد التضحيات؟ على واش كاع هاد لي كومبا؟ على واش كاع هاد على واش كاع هادو الصوالح؟ باش المواطن والمواطنه الجزائريه يعبروا على الرأي تاعهم، باش المواطن والمواطنة الجزائرية يكونوا أحرار. فاش هاد الحرية تاعهم؟ في الحرية تاع التعبير على الآراء تاعهم. Les gens sont morts et se sont battus pour le droit à l'expression, le droit d'exprimer leurs avis, le droit d'exprimer leurs opinions. 500 جزائري مات في إطار التعددية الحزبية، يطالب في التعددية الحزبية، يطالب في الخروج من نظرية الفكر الواحد. 127 en 2001. Voilà, exactement Tania, merci de me l'avoir rappelé. Donc كاع هادو درنا ثورة باش باسكو كرهنا من الفكر الواحد تاع لا غاندي ولا فلان. كرهنا من اللي كان اللي يهدر في بوتفليقه يقول نحوس تغيير النظام قبل هذه الثوره، يقولوا له باللي انت ايادي خارجيه ومساس بالاستقرار الوطني. جاب لي ربي هذا على واش درنا ثوره. درنا ثوره باش المواطن يسترجع المكانه تاعو في البلاد تاعو، باش المواطن يسترجع الحق تاعو في التعبير، باش يعطي الفكره تاعو على واش من نوع تاع بلاد راهو باغيها، واش من جزر راهو باغيها. رانا ناضلو باش ما نكونوش افلان اغاندي وموالات. Donc ça c'est un point où je veux en venir Adnan, je vais y venir justement. Et là رانا ندير قلنا ثوره سلميه وعي سياسي ما على باليش وين رانا نفهموا باللي نقدر انا وياك نختلفوا في الاراء ما معناتهاش رانا اعداء ولا معناتها عندي مشكل معاك. درنا ثوره باش
Je veux dire, en fait, je suis en train de dire aux gens qui veulent créer une dictature au sein du Hirak. Je veux parler des gens اللي si tu émets un avis تعطي رأي على شخص خلاص كاين مشكل طيح سمع على الارض راك ضد الحراك راك عبلاوي راك ما على باليش واش هاد الربوبه اللي راكم بتخلقوهم حتى وانا واحد من خارطه معاه في حزب ولا نتفق معاه ولا نقدر ننقده واش هذه تقول كلمه ولينا حنا خرجنا لتحرير الرأي خرجنا للتعبير على الآراء تاعنا باش نولوا اللي يقول كلمة طابو ولا كلمة زيتود ولا كلمة ما على واليش طيح سما على الأرض واش هذه في وقت بوتفليقة وكنا نقولوا بوتفليقة وما كانش كاين مشكل كاسكو سيك سي زيستوار كاسكو سيك هذه اللي رانا غير وحدنا نديرو ديكتاتورية في ديكتاتورية واش هذا التمسخير تاع اللي الواحد يجي يدير دروك بوبليكاسيون بكري كنا نديرو بوبليكاسيون نخافو يرفدونا دروك نديرو بوبليكاسيون نخافو حراكيين يقولك واش خبر راكي ضد الحراك واش هذا التمسخير non mais j'accepte absolument la critique mais moi je critique les idées heureusement il faut critiquer بصح ماشي اللي تقول درت بوبليكاسيون tout à l'heure انا تابو جي تروفي كو كيستعمل عبارات ماهيش تاع سياسي انا كمواطنه جزائريه نستنى من سياسي انه يطرح اسئله في العمق انه يجيب لي اكثر من واش نجيب انا كمواطن عادي هذا ما كان كيف درت بوبليكاسيون على طابو قلت طابو راه يدير في حمله انتخابيه بصح فعود لا يستنى الاستقلال ويدير الحمله قال لك بلي طابو راكي تاتاكي في طابو عبلويه كاسكو سيك سيت هيستوار واش هذه الجزائر اللي رانا باغيين نبنوها باغي نبنوا الجزائر تاع العبوديه جديده ولا واش باغي نرجعوا مالا للجاهليه وقيلا نديروا درك صنم ونبداو نعبدوا فيه مي سافا لا تيت و كوا واش هذا التمسخير بيان سور فيروز مي جور tu critiques البارح قلت البارح جيتي في ان ايشونج في ان تروك تاع فيسبوك واحد انا مانيش قاع نهضر على زيتوت انا زيتوت ما نسمعو ما نعرفو ما نهضر عليه ما جو الكوني ميم با جو مون فو رويالمون واحد كتب لي انت كي راكي ضد زيتوت بلاستيك في الكوزينه ما على باليش جي في اون بوبليكاسيون بور دير هذا ميزوجين قال لي بلاستيك في الكوزينه ماشي في الحراك المنشور تاعي على الميزوجينيه يجيني واحد كاع الناس يعلقوا زيتوت tu attaques زيتوت qu'est-ce que j'en ai à faire de زيتوت vous réalisez باللي راكم vous créez des dieux tout seul pour ceux اللي هادو اللي ما تك تهضر على زيتوت alors ما تك تهضر على زيتوت ما تك تهضر على طابو sachant que زيتوت et طابو ils n'ont rien à voir hein genre في واحد دو غوش واحد دو droite ما عندهم حتى علاقه et puis quoi c'est quoi la prochaine étape وزيد اللي شوكاتني اللي ما فهمتش toutes mes publications à chaque fois que quelqu'un fait une sortie médiatique surtout un personnage public bien sûr كنعلق عليه ما فهمتش انا زبيده عسول دير لي بوبليكاسيون نعلق عليهم وننتقدهم تما ما كاش مشكل ما على باليش شكون الباد اللي يدير جو كوموند انا مواطنه جزائريه نعلق مواطنه جزائريه مهتمه بالشأن تاع بلادي وحق من حقوقي اني نعلق على الشأن العام اني نعلق على الخرجات تاع الشخصيات العموميه اللي هي شخصيات عموميه il est où le problème وين راه المشكل ما فهمتش وين راه المشكل chaque personne est critiquable je ne veux pas du culte de la personne bien sûr que c'est le culte de la personne non et en plus moi ce que je comprends absolument pas c'est que ces mêmes personnes عبالك دوك نعيط الكريم نقولوا نروح نديرو لايف فهم هاد العباد باللي ما publication elle avait rien contre toi en tant que personne الناس ils sont plus royalistes que le roi est-ce que سؤال انا جاب لي ربي دروك le problème تاعنا il est plus avec le régime جاب لي ربي il est intra حراك est-ce qu'on est capable de s'émanciper est-ce que عندنا القدره انه نتحروا ذهنيا انه نفرقوا بين النقد والتهجم انه نعرفوا باللي عبله ارهابيه بيان سور عبله ارهابيه مي سي ميم با لو سوجي رانا كيما دروك رانا نهضروا في فكره وين راهي الفكره وين رانا اسكو رانا نهضروا فكره ولا انا جو كومبرون با مي الاخر يقول لي فات دي كومونتير دابور سور سيت مافيا ça fait 2 ans ça fait quoi 2 ans من كنت 3e année في la fac ça fait 10 ans que je fais mes commentaires sur cette mafia mais ça m'empêche pas aussi de réfléchir à l'Algérie de demain
ثاني كي تنقد، ثاني كي نديرو النقد تاع رواحنا وتاع الاطراف اللي معنا رانا نمارسو في عمل سياسي. واش معناتها هذا الحراك اللي ما نقدروش نعبروا على الاراء تاعنا وما نقدروش ننتقدوا؟ Bonjour Fatiha, les commentaires de Facebook ne sont pas une référence de l'état de l'opinion du public. Absolument, non, je suis d'accord Reda. Mais quand même, mais c'est des personnes et c'est des personnes du حراك. انا هذه اللي راهي مشوكيتني، راني نقولها ونعاودها. كنا نبغوا نديرو arrêtez votre populisme, allez vous faire foutre, je sais pas qui vous êtes. Je suis désolée mais je suis énervée. C'est vous le populisme. Vous quelle est votre idée dans ce que vous êtes en train de dire? Arrêtez votre populisme. Il est où le populisme? C'est important dès maintenant d'expliquer que la critique est légitime. C'est important dès... Qu'est-ce que ça change où je suis? Non mais arrêtez vos conneries quand même. Genre le populisme. Le populisme c'est justement ce qu'a fait Tabou. En n'entrant pas dans le vif du sujet. Le populisme c'est de rester superficiel, de ne pas prendre position. Ça c'est le populisme. Le populisme اللي يقول لك باللي انا نقعد le cul entre deux chaises. هذا هو le populisme. Le populisme c'est de ne pas venir s'affirmer comme on est authentiquement avec nos idées et de les défendre avec respect et en respectant les critiques de l'autre. C'est ça le populisme. Mais c'est pas possible. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas, il est où le problème? Faut pas être plus royaliste que le roi. Je vois pas où on a le problème. Ça veut dire, moi, j'ai émis un commentaire sur un personnage public, khalas, c'est la fin du monde, on n'a plus le droit de faire ça. Donc, c'est quoi l'histoire d'Arouk? C'est quoi les nouvelles règles du jeu Tal Hirak? Nous la pensée unique. FLN jdid, FLN post-FLN. Moi, c'est ça que j'aimerais comprendre. En tout cas, pour résumer, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le but de mon live, c'est de parler de ce danger qui guette le Hirak, qui ne vient pas du régime selon moi, mais qui vient de nous-mêmes, qui est cette incapacité qu'on a à faire notre autocritique et à nous libérer de ces chaînes dictatoriales qui sont en nous, à nous libérer de l'endoctrinement. Tout le monde est critiquable, même les nôtres, même ceux des nôtres. Il est où le problème dans ça? ويعجبوني دروك تقول كلمة contre خطة عبلاوية. Abla, leur problème c'est qu'ils veulent pas qu'on soit des citoyens conscients. Abla, ils veulent qu'on mette notre énergie à ce que نقعدوا كيما بكري في الفكر الواحد. Parce que عبلا ماذا بهم ما نكونوش في نعبروا على الافكار تاعنا باش يقعدوا شادينا هذا ارهابي ولا لارمي. هذا عبلا واش يبغوا. C'est ça la police politique. La police politique, elle nous empêche de nous exprimer en tant que citoyens. Donc c'est ça. Donc c'est ça Abla ce qu'elle veut. Abla, elle veut que quand l'un de nous, et je parle seulement des gens du Hirak, émette une idée, on soit pas en train de l'accepter, qu'on soit en train de dire « Oh non, t'es en train d'affaiblir et de diviser ». Quelle Algérie on veut construire? Quelle révolution on veut mener si une idée divise? شكون احنا كحراك؟ واش رانا كحراك اذا الافكار يفرقوا بيناتنا؟ اذا ما عندناش النضج السياسي انه نناقشوا الافكار، اذا ما عندناش البعد السياسي وما عندناش الترفع في الوعي باش كي واحد يعطي فكره نعبروا عليها ونناقشوها في اطار الفكره بلا ما نقولوا للشخص تاعي انا ولا ماشي الشخص تاعي. Moi je n'ai pas changé mais je comprends pas هاد العقليه اللي راهي تتبدل. Où ça va nous mener? Salut Samy, est-ce qu'on veut continuer à être vers la pensée unique? Bien sûr que c'est le syndrome de Stockholm. Je ne veux pas un dieu, je ne veux pas une personne. Je veux un état de droit, des institutions. Oui, il n'y a pas des personnes, on s'en fiche, parce que l'état continue de tourner. Je veux pouvoir m'exprimer comme je veux, c'est pour ça qu'on est en train de faire une révolution. Mais justement, Ramzi Sif, اللي يقول لي ليس وقت الخلافات حدد لي معنى خلاف. هل النقد خلاف؟ ما هو الخلاف؟ أين الخلاف؟ كي نقول طابو ما عجبتنيش واش قلت، هل هذا خلاف؟ هل هذا نقد؟ هل هذا تخوين؟ حنا رانا عندنا مشكل، ماهوش وقت الخلاف وماهوش وقت التفرقة. جو سوي داكور، بصح ماذا نعتبر هذا التفرقة وهذه لا ديفيزيون؟ سي با بوسيبل. وزيد moi j'ai remarqué un truc, c'est que كاين que certains sujets تما اللي يقول لك راك تفرق، تهضر على مسألة المرأة راك تفرق،
تهدر على مساله الحريات الفرديه وحريه العقيده راك تفرق. بصح تهدر على حاجه واحده اخرى وي معليش نهضروا. دونك شكون اللي راه يفرق؟ ان ايتا دو droit critique les leaders qui luttent pour un état de droit. Bien sûr, ça reste de l'ordre de la critique. كاين فرق، c'est ce que je suis en train de dire. ما على باليش شكون هذا اللي يكتب. c'est ce que je suis en train de dire. كاين فرق بين التخوين، كاين فرق بين النقد، كاين فرق بين النقد البناء et une critique pour critiquer gratuite. mais c'est ça. امير بوستة في الاتحاد قوه، في الاتحاد وي، بصح انا ما نبنيش قوه على اساس الفكر لا بونسي اونيك، على اساس الفكر الواحد وعلى اساس لا سونسور لوتو سونسور. qu'est-ce qu'on est en train de construire؟ هذه هي اللي ما فهمتهاش. ما فهمتش انايا واش نتوما بالنسبه لكم النقد تفرقه. هذا ما كان. هذه تعتبر خيانه فيما يخص طابو. ما هي التي تعتبر خيانه. جادوغ العبارات تاع اليتيمه. وهذا ثاني حاجه نسيتها، العبارات الجديده اللي استعملوهم الحراك تاع اليتيمه. التخوين، واحد كتب لي قبيله تعليق انت تلمسين برموز الحراك. تفكرت لا فلان رموز الثوره. بوتفليقه ثاني كان رمز تاع ثوره، على بالكم بوتفليقه ثاني باعوه لنا على انه رمز من رموز الثوره، وهو رصاصه ما تيراهاش. سكوا هذا الرموز؟ واش هاد الثوره استاذ عبد العزيز il faut s'unir sur les grands principes. absolument. الا نتوحدوا sur المبادئ الاساسيه les grands principes. pour moi en tant que citoyenne, le grand principe c'est le droit et le devoir de d'exprimer mes idées. c'est ce live pour moi c'est un grand principe. faire la distinction entre c'est quoi النقد ou c'est quoi التخوين. wesh hadi on peut pas parler des gens et alors wesh c'est quoi ça? qu'est-ce qu'on est en train de mener. تكذبي ريفولوسيون ثوره تكذبي. وين راهي الفكره؟ جوغ سي لا باغ اكزومبل لا بن عكنون لا سعوديه جزائر حره ديمقراطيه. اكزاكتومون سيد. بيان سور que لا بن عكنون لا سعوديه. tout ce truc c'est pour abattre la police politique. c'est pour que les institutions de l'État يرجعوا pour servir l'État, pour que la police, les services de renseignement soient au service du citoyen et non pas au service. Mais de là à ce que si quelqu'un critique هذا ريفولوسيون تكذبي جايه حطلع في اللايف لك راجل. ريفولوسيون ثوره الا راك راجل ولا مرا طلع في اللايف وعبر على الراي تاعك. وري لي الرجله تاعك يلي ماكش ميم با داير تصويره، يلي فو نافي با لي كوي، ما عندكمش لي زورمان، ما عندكمش لي كوي ديكسبريمي فوتر اوبينيون. ريفولوسيون ثوره اطلع. انت ما انتقدتيش طابو، اتهمتيه بحمله انتخابيه. هل حمله بصح واش قلت في لا بوبليكاسيون تاعي؟ طابو كرجل سياسي لديه الحق في التعبير عن رايه في درجه السطحيه اللي عبر بها، لما ما يتعمقش. انا بالنسبه لي راه يحاول يرضي الجميع، ومحاوله ارضاء الجميع بالنسبه للرجل السياسي ما هي؟ كيفاش تسميها؟ دور الرجل السياسي ما هو ولا المراه السياسيه؟ ماشي هي اللعب على الشعبويه، ماشي طابو. الرجل السياسي في العالم بأسره كاع في مارس. il est où le problème quand je dis tabou est en train de faire une campagne électorale؟ وين راه المشكل؟ quelle est la gravité de ces propos؟ وين راه المشكل؟ est-ce que dire tabou homme politique est en train de mener une campagne électorale est un problème؟ ريفولوسيون ثوره راهو 200 واحد في اللايف. الا راك راجل اطلع في اللايف وعبر وقول لي فاش راني نكذب. راني جو برون لي جون 200 بنادم ا تيموان. الا راك راجل دونك فازي طلع وعبر على الراي تاعك، كون كيما انا وعبر على الراي تاعك. وحنا ننتقدوا علاش تغلي. بصح انت ما انتقدنيش على الفكره تاعي، راك تقول لي واش خبر راكي تجبدي طابو رمز الثوره ولا زيطوط ما على باليش اب تاع واش. moi c'est ça que je ne comprends pas. vulgaire, je sais pas ce que ça veut dire vulgaire mais j'imagine vulgaire. bon روح تعلم تهدر وعاود رجع. la vulgarité c'est قلة الرجله، c'est ça la vulgarité en tout cas. donc انا ما فهمتش. en tout cas tout ça pour dire que même à touche des millions d'Algériens، ماشي des milliers d'Algériens ont été emprisonnés ou torturés ou frappés ou maltraités باش نديروا ثوره، باش نسكتوا بعضينا، باش نديروا ثوره باش ما تكونش عندنا والله فولغير اقسم بالله غير فولتير ماشي فولغير. en tout cas c'était ça mon message. mon message c'est que
Mon message, c'est que on est en train de faire une révolution des idées pour sortir de la pensée unique, pour ne plus retomber dans les pièges du passé, t'as l'FLN ou t'as l'RND, pour accepter les critiques, mais aussi faire la différence entre une critique et une attaque. C'est ça que j'avais à dire. Donc, si on n'est pas prêt à accepter ça, et surtout qu'on n'est pas prêt à se prendre en charge en tant que citoyen, وين راه المعنى وين راه الماده 87 تاع الشعب يقرر المصير تاعو كي الشعب ما يقدرش يقرر المصير تاعو بروحه ويقرره à travers il faut qu'il s'érige des idoles وحده يدير يخلق روحه un dieu. Pour moi ça c'est anti-Hirak. Quand on ne peut même pas critiquer un leader politique en tant que citoyen, أنا مجرد مواطنة جزائرية عندي الحق je critique. Donc il est où le problème? Une nouvelle dictature rachadiste. Non, c'est pas une dictature rachadiste, c'est une dictature rachadiste, une dictature des démocrates, c'est une dictature du Hirak en général. C'est une dictature du Hirak en général. Moi, mon camp, je l'ai choisi il y a longtemps. Nessim, toi, c'est quoi ton camp? Moi, mon camp, je l'ai choisi il y a longtemps. Je le dis, je le revendique matin, midi et soir. Je bloque qui? Je bloque pas. Je bloque. Il faut que je laisse ces gens pour qu'ils apprennent l'exercice démocratique, ils apprennent à discuter. D'ailleurs, il y a des gens, je les invite. هراو هذا اللي قال لي كذابه ولا تكذبي قلت له اطلع في اللايف ما بغاش يطلع. Donc voilà. Tu perds ton temps, ils ne comprendront jamais. Non, le but d'une révolution, c'est d'avoir ce genre de débat. Là, اللي تضيع الوقت في الصراعات. Mais justement, il est temps, selon moi, et ça reste mon humble avis, voilà, abat le zérimisme, oui pour l'autocritique, absolument Karim, oui pour l'autocritique. Il faut faire son autocritique. Effectivement, moi j'ai estimé que hier j'ai dit mon post il portait sur quelqu'un qui a été misogyne, j'ai rasoté Zaitoté, après je l'ai enlevé parce que j'ai estimé que effectivement les gens m'ont fait une remarque, قالوا que c'est pas lui qui te l'a dit ouvertement. Madame ماشي زيتو تكتب لك وقال لك بلاصتك في الكوزينه, pourquoi tu le mets? خممت بيني وبين روحي, j'ai dit effectivement c'est pas lui qui me l'a dit. C'est pas parce que واحد راهو حاسب روحو il croit qu'il est en train de défendre Zaitot mais qu'il est en train de mal le faire que je colle ça sur le dos des Zaitot et je l'ai modifié. Donc j'ai fait mon autocritique. Donc moi j'ai pas de problème avec ça. Bref, pour résumer, parce que je dois partir à la manif, on fait une révolution contre la pensée unique. On fait une révolution pour التعددية الفكرية والتعددية الحزبية والتعددية تاع كل شيء. On n'est pas en train de faire une révolution تاع أحزاب الموالاة. الناس ماتت واستشهدت وتحبست وتعذبت وانضربت pour pouvoir exprimer leur avis. دونك اللي يبغي يدير ثوره بصح يقول اللي راهو معاه يناضل معاه في الثوره لا ما تعبرش على الراي تاعك باسكو راك تفرق ولا راك ما عندها حتى معنى. Il faut revoir واش نقصدوا ومفهوم الثوره. Donc voilà, donc je vais à la manif. Merci de m'avoir merci. Il y a un héritage politico-social qu'il faut tolérer, déconstruire. C'est ça, Mohamed Reda. Pour moi, oui, qu'il y a un héritage, il y a des chaînes psychologiques, il y a un endoctrinement اللي فهمنا بلي ما نقدروش نعيشوا بلا زعيم. دونك حتى في إطار ثورة وإحنا ثايرين للتحرر نخلقوا لرواحنا وحدنا زعماء ونولوا نحرموا حتى على المناضلين اللي كيفنا أنه يعبروا على الآراء تاعهم وين حتى هادو الزعماء اللي راهم الناس داروهم زعماء لرواحهم ويتقبلوا هذا النقد والأشخاص ما يتقبلوهمش في بلاصتهم. Plus royaliste que le roi. En tout cas, bien sûr qu'il va pas monter, parce qu'il monte pas, parce qu'il a pas d'idée. En tout cas, merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci beaucoup.